नित्यानंद सुख साई देवकी आहे वृंदावन चंद्रमा नित्यानंद सुख साई देवकी आहे वृंदावन चंद्रमा तुम नामे फांदे बंदी होई काल काटुथिली बोली बल भूलिकी आहे वृंदावन चंद्रमा नित्यानंद सुख साई देवकी आहे वृंदावन चंद्रमा संशय मो हेउछि हृदय मझि रही पदार बिंदे संशय मो हेउछि हृदय प्रभु मझि रही पदार बिंदे निर्दय निष्ठुर न होई विचार प्रभु निर्दय निष्ठुर न होई विचार पंदाइबा नीति कह काहिकी आहे वृंदावन चंद्रमा निंदा पसरा को मुंडाई प्रभु बाली अथे नेला बंदाई निंदा पसरा को मुंडाई बाली अथे नेला बंदाई भुज सिंहासने रखिब राम भुज सिंहासने रखिब राम निंदित न होई बंद्य हेलाटी आहे वृंदावन चंद्रमा नित्यानंद सुख साई देवकी आहे वृंदावन चंद्रमा पदार बिंदु मंद भावन रखी मकरंद प्रभु श्रीपदार बिंदु मंद भावन रखी मकरंद दाता पुणे दान कल नारायण दाता पुणे दान कल नारायण सेहि भावे प्रभात पाइब कि आहे वृंदावन चंद्रमा नित्यानंद सुख साई देवकी आहे वृंदावन चंद्रमा तुम्भ नाम फांदे बंदी होई कालो तुम्भ नामे फांदे बंदी होई कालो काटुथिली बोली गल भूलिकी आहे वृंदावन चंद्रमा नित्यानंद सुख साई देवकी प्रभु आहे वृंदावन चंद्रमा।
उत्कल संस्कृतिर समस्त संस्कृति प्रेमी मान को आज ए समर्पण कार्यक्रम तृतीय अध्याय को स्वागत करुँ एवं जगतकर्ता जगन्नाथ पाखे आपण मान शुभकामना करुँ। आपण मान समस्ते भल भाव जानती भगवान जगन्नाथ होती दारु ब्रह्म से दारु ब्रह्म सानिध्य प्राप्ति होवाटा एत सहज कथा नुह किंतु महाप्रभु भगवान कथा आम श्रवण करा बेले हुए तो महाप्रभु कथा हूँ अनंत हरि कथा अनंत हरि महिमा अनंत आपण मानकर अभिमन्यु सामंत सिंहान भाषा धम अपने कहूँ मु गोविंद चरित ढग ढमाई हेले से साक्षात अमृत आहा भगवान को कथा साक्षात अमृत तुल्य एक कथा ढगढमैया कथा हेले मध्य भगवान को कथा साक्षात अमृत से अमृतमय दारु ब्रह्मंकर सानिध्य पाइबापी हेले आमको गोटे मार्ग को अवलंबन करने पड़ो। आपण समस्ते जानते ये दुनिया भितर जिते रास्ता अच्छी सब रास्ता दुर्गम है बेले गोटे सुगम रास्ता आपण मान पाखे अच्छी जहाँ को ओडिया भागवत जगन्नाथ दास सुंदर भाव कहते ये जीव साधु संग बिनु लभिन पारे मोर तनु दुर्लभ नरक नरक निस्तारण द्वार ये दुर्लभ देह पाइला परे हे सज्जन आपण मान को कही रखुची ये देह जे किटु ब्रह्म पर्यंत समस्त शरीर अछंती समस्त शरीर ठारू ये मानव देह दुर्लभ जन्म 84 लक्ष जन्म हेला परे शेषे मनुष्य सृष्टि कला जही विश्राम सर्वलीला शेष मनुष्य जन्म प्राप्त होला परे भगवत प्रेम भगवत चिंतन मध्य रहा भगवान को पाइबा संभव हुए ना जदि ए संसार भितर आम सत्संग करके ए शरीर भितर थिबा विवेक क्रमश उदय हुए मु कहनी आप सन्थ गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिना सत्संग कहीं जड़े ये संसार भितर विवेक होना आप देखु पुराण पृष्ठा भितर गोटे छोटिया उदाहरण मुझे आप दूसरी सत्संग करने द्वारा ये जीवन कौन लाभ हुए आसतु जा मुझे आपण को यही कथार मार्मिक तत्व को निरूपण करने को जीवा पूर्व मुझे रामायण कथा कही रखा चाहे
मर्यादा पुरुष भगवान राम त्यागवीर दयावीर धर्मवीर सदाशुचि पवित्रवंत मर्यादा पुरुष महाप्रभु राम पितृ सत्य को पालन कर 14 वर्ष वनराम हेले। दुष्ट रावण माँ जनक तनया सीता को आसी पंचवटी कानन चोरी कर नहीं गला विराट समुद्र को लंघन कर लंकापुर में पहुंचवा भालुमकर सम्मान सह रामचंद्र विचार कले सीता को जिते चंचल मु उद्धार करी मु समय शेष हो आसूसी मु अयोध्या को फेरी प्रिय सजन एक कथा को विचार करी भगवान राम इच्छा बलिला राघव आशा सीता प्राप्ति बलिला राघव आशा सीता प्राप्ति विचारी सिंधुपति जीवा पर्व तोरे राघव रामचंद्र को आशा बोला सीता प्राप्ति होगापाई पहले विराट समुद्र को मुझे पोतीदेवी ए भालुमान सैन्य द्वारा पहाड़ पर्वत पकड़ पोतीदे यथाशीघ्र ये रास्ता तैयारी कर लंका को पलैबी कौन कले बुढ़ी गला पकाइले कपी देते गिरी बुढ़ी गला पकाइले कपी देते गिरी गुदगुदु नदी से जल फिफीकृत करी है भालुमान सैन्य मान द्वारा समुद्र को पोतीबा अभिनव प्रयास द्वारा जिते बड़े रामचंद्र अपेक्षा कले लाभ कौन है भालुमान सैन्य मान द्वारा आसुवा पहाड़ पर्वत पछमान जिते पकड़े समुद्र गर्भर विलीन होगला रामचंद्र विचार कले एत बड़ समुद्र को पोषी पारे कि सीता को उद्धार कर कौन कले कुश सज्जा बस तपस्या करे राजा वरुण को तपस्या करे वरुण किंतु शुणिले तपस्या वरुण जो शुणी ना क्रोधित हे भगवान राम कहले चापमान सौमित्री हे सौमित्री लक्ष्मण मत धनु दियो मुझे समुद्र को शुष्क करदेवी भगवान राम कहले प्रचंड रूप देखा पर आउ वरुण निजे रहीपारे पलि आसिले कहले प्रभु मु हूँ सिंधु किंतु आप होती करुणा सिंधु बा कृपा सिंधु जो कथा दीनकृष्ण दास कहते भगवान को सी कृपा सिंधु बोली कहते महाप्रभु जगन्नाथ को कृपा सिंधु बोली कहते कृपा सिंधु बदन परिलोकन केउ करम दीन जन काकुस्थ भर होई करजुली जनाई गरुड़ स्तंभ सन्निधान हे महाप्रभु तुम्हें कृपा सहित पोती होई कृपा करुणा कलो नाही कृपा हे भाव ग्राही यह विचित्र मनई हे
কৃপা সহিত পথে হয়ে কমহীন জনরে মোহে কর্মহীন জনমান মহাপ্রভু ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାତ୍ର ସିନ୍ଧୁ, ଆପଣ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କରୁଣାର ସାଗର ହେଇ ଏ କେବଳ ସାଗର ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ବାଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି, ମୋ ଅନୁରୋଧକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଅନୁରୋଧ ଦ୍ୱାରା ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ସହଜ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ସେ ଅନୁରୋଧ? ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସୁତ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୁଅ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନଳ। ତାଙ୍କରି ହାତ ଛୁଆଇଁ ଯେତେ ପଥର ପକାଇବେ ସବୁଯାକ ପଥର ନିଶ୍ଚୟ ଭାସିବ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହିରେ ଶୁଣା ଆସ। ବାନ୍ଧ ସେତୁ ହେତୁ ଅଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୁତ, ବସ୍ତ୍ରମାଳା ଜଳେ ଖେବେ ଶିଶୁ କାଳେ ନିତ୍ୟ ଯେ ବାଳ ବୋରେ କପି ଲୋହି କହି ମୁନି ସର୍ବ ବୁରୁଣା ନିଏ ପକାଉଥିବ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେ ପ୍ରିୟ ସଜନ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏଇ ନଳବାନର ତା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର, ଚିମୁଟା, ଲେଙ୍ଗୁଟି, ଆଶାବାଳି ସବୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ। ବାବାଜୀମାନେ ଯେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ କିଏ ସେ ପିଲା ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ଖେଚୁଡ଼ି ପକାଉଛି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ବାଳକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦୟା ଥାଏ। ସେଦିନ ମୁନିଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦୟା ଏଇ ନଳବାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଗଲା। ଅଭିଶାପ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସେଦିନ ଅଭିଶାପ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ କାମ ଦେବ। କ'ଣ? ବାଳ ବୋଲି କୋପି ନହି କହି ମୁନି ସର୍ବ ଗୁରୁ ନାନୀରେ ପକାଉଥିବ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେ ମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୋ ହାତରେ ପକାଇବୁ ଜଳରେ ତାହା ଭାସିବ ଆଉ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ନଳବାନର ତାଙ୍କ ହାତ ଛୁଆଇଁ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାଲୁମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନ ଆଣୁ କହିନଥିବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଆପଣ ନଳ ମହାରାଜଙ୍କର ହାତରେ ଛୁଆଇଁ ଦେଇ ମୋ ଗର୍ଭକୁ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ପର ଉପକାର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବରୁଣ ଛାତି ପଚି ଦେଉଛି, କଷ୍ଟ ସହିବି। ପର ଉପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ଫଳ ପିଡ଼ୁନି। ପ୍ରିୟ ସଜନ, ଯାହା ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ହେଲା। ଏ ଭାଲୁମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ପଥର ଆଣିଲେ ନଳ ମହାରାଜ ହାତ ଛୁଆଇଲେ, ସେ ପଥରକୁ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ପଥର ଭାସିଲା। ବନ୍ଧ କାମ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ବିଚାର କଲା, କହିଲା ସମସ୍ତେ ହରି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଜୀବଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଟିକେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଗଲେ ଏ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଭାଗ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତା ମୋର ଏ ଜୀବନ। ଏହା ବିଚାର କରି ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇଗଲା, ବାଲିରେ ଗଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ନିଜେ ଆସି ସେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ହୋଇଗଲା। କିଏ ପର୍ବତ ପକାଉଛି? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମହାରାଜ ଧୂଳି କଣା ଟିକେ ପକାଇଦେଏ।
हेले समस्त व्यस्त भितर बंध काम कर चलला बेले सूक्ष्म रूप धरी सिहाई दिखावा विकट रूप धरी लंक जलावा विकट रूप धरी लंक जलावा विकट रूप धरी विराट रूप धरी हनुमान बजरंगबाज हनुमान जी पहाड़ तक पकई दे फेरी आसला बेलू हनुमान को पाद तले ए हरि सेवा लगी गुंडूजी महाराज चापी हो गले और विशालता रूप एते ओजन शरीर पाद तले ए गुंडूजी महाराज प्राण त्याग कले हनुमान जाना अलग चली जाते आउ पहाड़ आने किंतु बंधुरे आउ जिते सब थे सैन्य सामंत समस्ते देखिले भालुमान माने जे हनुमान पाद तले गुंडूजी महाराज को मारदे अशुभ होगला अशुभ होगला अशुभ होगला ये कथा जाए भगवान राम को पाखे पहुंचला प्रभु तो दयाल अवतार त्याग वीर दया वीर धर्म वीर सदाशक्ति पवित्र मर्यादा पुरुष महाप्रभु राम श्री राम राम रघुनंदन से राम राम श्री राम राम भता ग्रज राम राम श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरण प्रपद्ये श्री राम राम शरण प्रपद्ये भगवान राम गुंडूजी मूषा को जन्म पर रखी जाई प्राण त्याग कर गुंडूजी महाराज पृथ्वी पर महाप्रभु राम हाथ साउंड आने आपण पुराण प्रमाण करे से दिन भगवान राम को हाथ गुंडूजी पृथ्वी पर आउंसा है बोध हुए गुंडूजी पृथ्वी तीनटा गाय से गुंडू हो जाए गुंडू महाराज बंची उठले भगवान ब्रह्म को जानू को गले बंची उठले गुंडू महाराज हेरे जो हनुमान का पात्र गुंडू महाराज का प्राण जाइला पचरा गला हे गुंडू महाराज एबे तुम्हें तो हनुमान का पाद तले प्राण विसर्जन कर भगवान ब्रह्म स्पर्श द्वारा पुनर्बार तुम जीवन पाइल एवं हनुमान को तुम्हें कौ दंड देवा कथा दियो गुंडू महाराज कहले प्रभु मु छोटिया जीवटे आपण भक्त होती हनुमान सी होती परम साधु मु जहाँ कहि आप सत्य सत्य त्रिबार सत्य कर सत्य सत्य तीन बार सत्य करे भगवान राम हे गुंडू महाराज तुम्हें जहाँ कह मु तुम कथा को पालन करी निश्चय यह ध्रुव वाक्य कौन कहले गुंडू महाराज कहले जीव साधु संग बेनु साधु संग बेनु लभी न पारे मोर तनु प्रभु लभी न पारे मोर तनु हे भगवान ब्रह्म परम साधु होते हनुमान पाद तले मो जीवन गला मत से मारी अपराध मुझे दंड विधान कर कार्यकारी करेंगे से कौ दंड से दिन गुंडूजी महाराज कहले हे महाप्रभु भगवान पूर्ण ब्रह्म
ଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ, ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ଆସିବ କାଳ କାଳ ପାଇଁ, ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେ। ଭଗବାନ ରାମ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହାରାଜ, ଏକଥା କାହିଁ କହିଲ? ନା କାହିଁ କହିଲେ କି ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ମୁଁ ଯଦି ବଣୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ହେଇକି ମରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଦାନବକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ? ପରମ ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିଲି ବୋଲି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମହିମା ଏତେ, ଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି। ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲା ପରେ, ପରମ ସାଧୁ ହନୁମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କଲି। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନା ଏ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଧନ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଚରିତାର୍ଥ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେଇଦିନଠାରୁ ଭଗବାନ ରାମ ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହାରାଜଙ୍କର ଦଣ୍ଡବିଧାନକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି 7 ଜଣ ଅମରଙ୍କ ଭିତରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୀମ ଭାଇ ସେଇ କଥା କହିଲେ, କର ସତସଙ୍ଗ, କର ସତସଙ୍ଗ, କର ସତସଙ୍ଗ, କର ସତସଙ୍ଗ, କର ସତସଙ୍ଗ, କର ସତସଙ୍ଗ। ନିଶ୍ଚୟ ପରାପତ ହେବ ଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍ଗ। କର ସତସଙ୍ଗ, କର ସତସଙ୍ଗ, କର ସତସଙ୍ଗ, କର ସତସଙ୍ଗ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ এই ଅଧ୍ୟାୟରେ এই କଥା ବୁଝିଲେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭାଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ହରି ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ହରି ନମୋ ଭଗବତେ পুরুষোত্তমায়।